नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज देश आपलो 79वो स्वातंत्र्य दीस मनयता. राज्याची सर्वांगीण उदरगत करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्याचो आनी राज्यांतल्या लोकांची उदरगत करपाचें ध्येयमती दवरून राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्कृश्ट काम करता अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी म्हळां. पुराय गोंयभर स्वातंत्र्य दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. आतां पुराय खबरो. आयज देश आपलो 79वो स्वातंत्र्य दीस मनयता. दिल्लीत इतिहासीक लाल किल्ल्यावेल्यान हे उत्सवाचें फुडारपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. देशांतल्या तरणाट्यां खातीर 1 लाख कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री विकसीत भारत रोजगार येवजण जाहीर केली. हे येवजणे खाला खाजगी क्षेत्रांत नवी नोकरी करपी तरणाट्यांक 1 म्हयन्याचो EPF वेतन प्रोत्साहन म्हणून 15,000 रुपया मेरेन सरकारा कडच्यान दितले. ही रक्कम 6 म्हयन्याच्या 2 हप्त्यांनी दितले. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए खुशखबरी। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्याची सर्वांगण उदरगत करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. राज्याचो उज्वल सुरक्षीत फुडार मतींत दवरून सरकार राज्याक आत्मनिर्भर करपा खातीर दरेका क्षेत्रांत पावलां उबारता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पोरणे सचिवालय पणजी हांगा भारताच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या उत्सवा निमतान तिरंगा हुबयल्या उपरांत उलयतना सांगलें. राज्याची आर्थीक उदरगत व्हड उद्देगांचेर आदारून आसा आनी देखून गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळा वरवीं राज्यांत रोजगार निर्माण करपी हरीत उद्देगां खातीर दारां उक्तीं दवरल्यांत अशें सरकाराचें मत आसा अशें तांणी फुडें सांगलें. डबल इंजीन सरकाराक लागून भलायकी शिक्षण खेळा उद्देग आनी हेर मळार घटमूट मुळावी बांदावळ तयार करपा खातीर सरकाराक येस आयला अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगलें. प्रशासनाक लोकांच्या दारांत व्हरपाचे सरकाराचे यत्न सुरू आसात. गोंयच्या लोकांची आस्त आनी आकांक्षा फुडाराक विकसीत भारताची बुन्याद तयार करतली. हॉस्पिटॅलिटी उद्देगा क्षेत्रा खातीर कुशळ मनीसबळ दिवपा खातीर गोंयभरांतल्या 13 ITI वरवीं वेगवेगळे अभ्यासक्रम चालीक लायल्यात. गोंय मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप धोरण सोडल्यार राज्यांतल्या 27,000 तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळटा. बायलां सशक्तीकरणा खातीर RDA खात्या वरवीं वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. गोंयच्या आदिवासी समाजाक जायतीं वर्सां जमनीच्या मालकी हक्का पासत वंचीत दवरिल्ले, जे आतां सरकारान मंजूर केल्या. ते भायर राज्याच्या उदरगतीत तांची म्हत्वाची भुमिका मतींत घेवन खासा पगार वाडी सयत तात्पुरतो दर्जो दिला. शाळां खातीर फावो ती मुळावळ बांदपाच्या वचनबद्धतेचेर भर दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की कुजिरा शाळा संकुलाच्या अनुरूप मडगांवांत शाळा संकुल बांदपाचो सरकाराचो हेतू आसा. गोंय विद्यापीठान A+ नॅक मान्यताय मेळ्ळ्या, जी वास्तुकलेचो सर्वोत्तम पुरावो. गोंय फार्मसी महाविद्यालय, ललित कला महाविद्यालय, गोवा गृह विज्ञान महाविद्यालय, गोवा वास्तुशास्त्र महाविद्यालय, गोंय संगीत महाविद्यालय अशा प्रतिश्ठीत संस्थांक सुवात मेळची हे खातीर ह्या विद्यापीठांच्या आवारांत जमीन मेळयल्या अशें तांणी सांगलें. भारत 2047 स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी एकसंध जावन काम करपाची गरज आसा. उपरांत मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या विशयांतल्या पुरस्कार विजेत्यांक तांच्या गुणवंत सेवे बद्दल सन्मानीत केले. विशिश्ट सेवा पुरस्काराक राष्ट्रपती पुलीस पदक मेळोवपी निवृत्त IPS उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज, उपमहानिरीक्षक सुनीता सावंत, उपमहानिरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर आसात. तर गुणवंत सेवे खातीर पुलीस पदक उपमहानिरीक्षक विल्सन डिसुजा, उपमहानिरीक्षक तुषार नार्वेकार आनी दामोदर मायेनकर हांकां दिले. राष्ट्रपतीचे उजो पालोवपी सेवा पदक उपमहानिरीक्षक उल्हास गांवकार हांकां फावो जालें. उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा खात्याच्या अधिकाऱ्यांक उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा खात्याचे अधिकारी नितीन विरायकार आनी विभागाचे संचालक IAS प्रविमल अभिषेक पोलुमतला हांकां प्रदान केले. प्रशंसा पुरस्कार गौरीश कुर्तीकार, सचिव GPSC फोंड्या तालुका हांचोय मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी सत्कार केलो. स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम केल्या नियोजन, सांख्यिकी आनी मूल्यांकन संचालनालयाचे अधिकारी धीरज एस परब, महसूल विभाग अधिकारी सेलिना मारिया रॉड्रिक्स, सहाय्यक व्यवस्थापक गोवा कोयर व्यवस्थापन महामंडळाचे रजत R चितारी, भौशीक बांदकाम विभागाचे अभियंता A रोझालिना केटानो हांचो भोवमान केलो. महसूल मंत्री आतानासियो मॉन्सेरात, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, सांताक्रूजचे आमदार रुदॉल्फ फर्नांडीस, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे मुखेली, स्वातंत्र्य झुजारी, नामनेचे नागरीक आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. मजगतीं महाराष्ट्र आनी गोवा राज्यांत वेगवेगळ्या गौरवांनी सन्मानीत विजेत्यांची नांवां अशीं आसात. राष्ट्रपती विशिश्ट सेवा पदकाचे मानकरी जुबेर अब्दुल रजाक मोमीन, हेड कॉन्स्टेबल. अत्युत्कृश्ट सेवा पदकाचे पुलीस दळाचे गुरुदास नारायण गावडे, पुलीस अधीक्षक आनी गुरुदास आनंद कदम, पुलीस उपअधीक्षक. गृहरक्षक आनी नागरी संरक्षण सेवा विभागाचे गृहरक्षक स्वयंसेवक रामचंद्र यशवंत रळस्कर हांकां फावो जाला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें आयज माथानी सड्याना प्रशासकीय संकुल मडगांव हांगा स्वातंत्र्य दिसा निमतान राष्ट्रीय तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार उलयतना कामत हांणी भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर आपलो प्राण ओंपपी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक श्रद्धांजली ओंपली. पुर्विल्ल्या कलेत रुजिल्ल्या भारताचे संस्कृतायेन भारत एकवटीत दवरला आनी आयज मेरेन ते संवसारांतले क्रमांक 1 राष्ट्र जावपाच्या वाटेर वचपाची मोख घेवन मुखार वता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घटमूट फुडारपणा खाला भारत सर्वांगीण उदरगतीच्या मार्गाचेर आसा. गरीब कल्याण येवजणेंत खाला सुमार 80 कोटी लोकांक फुकट अन्नधान्य दिवपी भारत हो पयलो देश जाला जो चडांत चड लोकांक फुकट रेशन दिता अशें कामत हांणी म्हळें. आयुष्मान भारत येवजणे वरवीं 12 कोटी कुटुंबांतल्या सुमार 55 कोटी नागरिकांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटा. तेच प्रमाण प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण, प्रधानमंत्री आवास येवजण अश्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो संवसारांतल्या सगळ्यात व्हडल्या लोककल्याण येवजण्यो जाल्यात अशें तांणी सांगलें. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या पावलार पावल दवरून राज्याचो आनी राज्यांतल्या लोकांची उदरगत करपाचें ध्येय मतींत दवरून राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतूय उत्कृश्ट काम करतात. स्वयंपूर्ण गोंय चळवळी म्हत्वाची जाल्या. मुख्यमंत्री रोजगार येवजण, म्हजें घर येवजण, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, किसान क्रेडीट कार्ड, अटल आसरा येवजण, भलायकी येवजण अशा वेगवेगळ्या येवजण्यां खाला नागरिकांक फायदे मेळपाक लागल्यात अशें तांणी सांगलें. गोंय काँग्रेस पक्षा वतीन आयज पणजी काँग्रेस हावसा मुखार स्वातंत्र्य दिसाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या कार्यावळीक काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सचीव तशेंच गोंय प्रभारी अंजली निंबाळकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमांव, आमदार कार्लोस फरेरा, काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिके तशेंच काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमांव हांणी गोंयकारांक स्वातंत्र्य दिसाची परबीं भेटयली. आयज आमचो देश वेगवेगळ्या मळार प्रगती करता. भारताची लोकशाय ही श्रेष्ठ आसा. सुटके झुजाऱ्यांनी दिल्लें योगदान हें म्हत्वाचें आसा अशें युरी हांणी सांगलें. तशेंच महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे उगडास ह्या वेळार काडून तांचें योगदान आयच्या तरणाट्या पिळगेन तांच्या देशा प्रती केल्ल्या कामाची म्हायती जाणून घेवची अशें तांणी म्हळें. आम आदमी पक्षा वतीन लेगीत पणजे आप कार्यालयांत आयज स्वातंत्र्य दिसाचे फाटभुंयेर खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार दिल्लीचे आदली मुखेलमंत्री आतिशी मार्लेना हिणें तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार आपाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार तशेंच फुडारी वाल्मिकी नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आज केपे हांगा राष्ट्रध्वज हुबयलो. देशांतल्या युवकां मदीं राष्ट्रांत प्रत्येक क्षेत्राक सक्षम करपाची प्रचंड क्षमता आसा अशें तांणी म्हळां. तांणी नशामुक्त भारत मोहिमेचेर भर दिलो आनी लोकांक ड्रग्स आनी हेर वायट संवय पासून पयस रावपाचें आवाहन केलें. तांणी देशांत आशिल्ली एकता आनी सौहार्द आनी विविध संस्कृती, धर्म आनी भाशा आसूनय राष्ट्र आमकां कशें एकसंध आनी घटमूट दवरता हाचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत मेक इन इंडिया मोहीम राबयतना भारतान प्रचंड वाड पळयली. तातूंत देशांतर्गत संरक्षण शस्त्रां आनी हेर मुळाव्या सुविधांचें उत्पादन करपाची क्षमता तांणी दाखयली अशें तांणी म्हळें. फळदेसाय हांणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या सर्वसामान्यांच्या कल्याणा खातीरच्या प्रयत्नांचें कौतुक केलें. राज्यांत 3रो जिल्लो निर्माण करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचें तांणी स्वागत केलें. स्वातंत्र्य दीस हो एका दिसाचो उत्सव न्हय, आत्मनिर्भर जावपा खातीर नेमान काम करपा खातीर हो दीस आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आज म्हापशा हांगा स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यात तिरंगो बावटो हुबयल्या उपरांत उलयतना म्हळें. भारताच्या स्वातंत्र्याचें म्हत्व सांगतना खंवटे हांणी सांगलें की स्वातंत्र्याक लागून आमी देशाची प्रगती करपाक शकले. आयज देशान साबार क्षेत्रांत भरपूर प्रगती केल्या. राष्ट्राक प्रगतीपथार व्हरपा खातीर लोकांचो सहभाग खूब म्हत्वाचो आसा अशें तांणी सांगलें. गोंय राज्याक स्वयंपूर्ण करपा खातीर राज्य सरकार सगळ्या तरेचे प्रयत्न करता. गोंय सरकारान राज्यांतल्या पर्यटनाच्या वाडी खातीर दर्जेदार साधन सुविधा निर्माण केल्या आनी आतां होमस्टे आनी बेड एंड ब्रेकफास्ट धोरणूय चालीक लायलां अशें तांणी सांगलें. मजगतीं गोंयच्या हेर वाठारांनी आमदार मंत्र्यांनी स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. मत्स्योद्योग मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी पेडणे उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय कार्यालयांत राष्ट्रध्वज हुबयलो तर कृषी मंत्री रवी नायक हांणी फोंड्या क्रांती मैदानाचेर राष्ट्रध्वज हुबयलो. राज्यस्तरीय ज्येश्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ अजिंक्यपद सर्तीक आसगांव खोर्ली हांगा डीएमसी सभाघरांत सुरवात जाल्या. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयज देश आपलो 19वा स्वातंत्र्य दीस मनयता. राज्याची सर्वांगीण उदरगत करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्याचो आनी राज्यांतल्या लोकांची उदरगत करपाचें ध्येय मतींत दवरून राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उत्कृश्ट काम करता अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी म्हळां. पुराय गोंयभर स्वातंत्र्य दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.